एरिया आजिला बड़ा खबर जाने दिया से फर्स्ट दिया से फोर्ब्स बड़ा दुले दुनिया लगा सबसे यंगेस्ट बिलियनियर यानी 18 year old आसे और दुनिया देता ही सबसे छोटा आसे बिलियनियर हुआ लगा दुले ताई लगा नाम दुले केविन डेविड लेमन आसे इधर तो अपना नॉलेज करने जाने दिया से और नेक्स्ट है मैं अपने लास्ट टाइम भी कोई कि नॉर्थ कोरिया कुंदु किम जोंग उन सुप्रीम लीडर था कैसे ताइला कंट्री दुले वर्स्ट एवर सिचुएशन लुक पाए ऐसे ना पेशी बिया एक दादान इकोनॉमी दे भी क्रैश करा लादो दिखे बोले पड़े ऐसे ये दाइबरा भी एक्नॉलेज करा से किम जोंग उन भी हुआ से वही दादान पेशी सिचुएशन बिया दाइ लीडरशिप पूरा लगा दे इडिया पेशी बिया एक दा सिचुएशन फेस करा से ना हुआ तो देखो ले बड़ा से इधर लगा वजह दोले एक दा दोले कौन सा कोरोना लगा रिस्ट्रिक्शन दोले ताकन पेशी खतरनाक थाली से मैं बोला बड़ी कोई इधर दाकन दोले मानुखान दुनिया दे पूरा इन्हें का जादम दे दाकन लगा कंट्री दे दोले कोरोना भी नहीं हुआ ना दाकन क्लेम गुड़ाई से इधर करने दाकन लगा इकोनॉमी तो पूरा टाउन हुआ ना से और इधर पेशी तो पाए से को तो देखियो बड़ा से और नेक्स्ट ऐसे इरान लगा फॉरेन मिनिस्ट्री बड़ा कंफर्म गुना कोई ऐसे कि इरानियन लगा कार्गो शिप को सामान बुकिया लगा शिप आसे इधर दोले इजराइल खान बड़ा इधर अटैक गुडिशे ना को तो देखे बोले बड़ा ऐसे इधर दोले इरान और इधर यूएस तक दोले कुंदु 2015 न्यूक्लियर डील तक को था उसे इधर भी शेरे ना कोई शक तो देखे बोले बड़ा ऐसे और नेक्स्ट ऐसे इधर तो पिछले मंदुक लागो था से और इन्हें का लगा एक दोले मोहन सोसाइटी दे किधर भी इधर एक्सेप्टेबल ना था क्या लगा से मध्य प्रदेश इंदौर दे दुजन पुलिस मानुब्रा दुले एक जो मानु 35 year old आसे वासे ताई लगा पाजा उसोर दे बरा पेशी बिया बरा मारी दिशे वातु दिखे वासे ताई लगा पाजा बरा मोरम बरा छरे दिबी ना मारे भी गोली भी जबरदस्ती दुजन मिलेगा ना मारे शे वातु इदिया वीडियो वायरल जादू दिखे वाले बरा से इधर लगा वजह दुले दाखान दुले मास्क दुले थाली थकी शे वासे गोली भी ना अलग कुलिना थाली थकी शे इधर मारे शे वातु देखिए बरा से इधर वानी मैं अपने के रिक्वेस्ट रोमन जैसे मोहल्ला फैमिली मेंबर्स ना बोले कौन खान इधर वीडियो ऐसे पुलिस काम भी थके बड़े कुकुती थके बड़े से मोरम अपना ला ड्यूटी घुरबी अपना की एक्शन लो बोले ऐसे तांगे लुबी जेल दे थाली बोले ऐसे कोई थाली भी कि इधर लो सब दे लो बोले ऐसे इधर लुबी बोले भी लो दो बोले अपना हाथ दे लुई ना किरे भी ना नगरो लगे अपना फैमिली मेंबर्स एक जो मानु के ना बोले अपना बाबा अपना उसर भाई कुमा मानु भाई ना गुड़ी से बोले अपनी की मन भिगाबो होता ही मोहन इधर भाभी लगे अपनी मानु के मारे ऐसे अपने मानु के बिया गुड़ा से बोले भी ताई भी इतना फैमिली ऐसे अपनी भी होता है भाभी से भी इधर मुझे लोधी बोले मुझे ना था कि वो इन्हें भाभी बोले तो पिछले इम्पोर्टेंट आसे दे वो तो अपने के रिक्वेस्ट को ना चाहने दिया से और नेक्स्ट ऐसे मैं अपने लास्ट टाइम भी कोई देशे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और इधर चाइना लगा एक्सपर्ट साइंटिस्ट का मिलेगा ना कोरोना लगा ओरिजिन दोले कुछ बड़ा ओलाइसे किना गुना ओलाइसे ना तामरा जिसे दुला बड़े पेशी मानुबरा अगेंस्ट कुछे और भी पेशी इंटरनेशनल लगा साइंटिस्ट का बड़ा दोले इधर लगा ओबरे पाल बड़ा इन्वेस्टिगेशन ग्रुप वाले करने को आसे कि लमने होता है अलग अलग नोटुन दोले ओलाई थकी आसे इधर वाले इधर लगा ओबरे और भी ठीक सबले करने को आतो दिखे ओबरे से और नेक्स्ट ऐसे द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कमरा वेंसडे दिन दे इधो फ्लाइट लगा टिकट kan last year idu lockdown dan de luina cancel guna manonge refund na gura la dole idu flight laga companies kan logo de hamra खुशी ना पाएगे ना एक दा satisfaction ना हुआ लादो कोदो दिखे ओरे अपन की दिवी जाने दिया से और द नेक्स्ट ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को दुमान शोब्रा नीति आयोग को ताया लगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ अमित कांत प्रदुले वेंसेरिन दे ताया लगा कंसर्न एक्सप्रेस करे ऐसे कि एदो डॉक्टर्स नर्सेस और टीचर्स का दुले किफ्रीला डिस्ट्रिक्ट अंदर दे कमदी ऐसे इना बोला दो देखिए बोले बड़े से और ताया इधर क्वेश्चन करे ऐसे कि बिल्डिंग फाल फाल दो और इक्विपमेंट्स दुले required staff na thagi na manu staff na thagi na kile core phal na ole equipments dole lagi ase na wadu dikhar ase tabra appeal gura ase ki posting kan dole medical aro teaching staff ido district under de tik bra thali bole karne aro tabra ido chief minister logo de aro chief secretary logo de home minister logo de bi ido kifri laga under de priority dibole karne aro district health aro education sector improve kuribole karne koisho wadu देखिए लो बरसे इधर दोले implementation of aspirational district program review गुरादम देख वादो देखिए वो बड़े आपने के देवी जान दिया से और नेक्स्ट ऐसे रिपोर्ट सब देखो आसे कि नागालैंड लगा कैबिनेट कान दोले चागले 7th of April दे तान मीटिंग लुशे वादो देखिए लो बरसे इधर लगा मीटिंग दे JCPI कान ब्रा इधर RIIN लगा बड़े मेमोरेंडम थला लगा बड़े और तिमापुर डेप्यूटी कमिश्नर लगा ऑफिस इधर नतुन जगह शिफ्ट करबले थागिया लगा बड़े और
Nagaland in Service Doctors Association khambra kundu government khan ge protest kuru bole karne koise idula over discuss koise kotu dikhiba ase holibi ede RIIN aro DC Dimapur office laga shift kuru bole adu idu ঠিক ব্রাদা খান ইদু ডিসিশন দু লোৱা নাই কিনা কৰিবলৈ আছে না কত দিকে আছে আৰু ফাৰ্দাৰ দান ইদু লাও বডি দু কথা কৰিবলৈ আছে কত দেখিবলৈ পাৰি আছে ইয়াতে ৰিপৰ্ট জেবে কোৱা আছে কি নাগালেণ্ড ইন সাৰ্ভিস ডক্টৰছ এছ'চিয়েশ্যন লাগা দলে তাকান ষ্টিল ইদু কনসালটেশন প্ৰসেস তে আছে ইনা কলাটো দেখিবলৈ পাৰি আছে ইদু খতম কৰা পিছে আৰু তাহান কথা কৰিবলৈ আছে কত দেখি আছে ইয়াতে একদা appointments kan alag vacancies kan alag jaga de section de government laga departments kan de since 22nd April 2020 de bra tahan idu field grow gana kotha kwa sabte aro grobole ase kodu dikhibo ase dambra kwa ase ki essential aro need based post kan dole yene bishi zarurat thage laga idia lubole lagi ina kwa laga post kan dole dambra idu field grobole ase mane manu lubole ase ina kwa la do দেখিবলৈ পাৰি আছে আৰু আমরা মিডিয়া লাৰ প্ৰসংগে গৈছে ইনা কোৱা আছে কি ইদু আমরা সব ডিপাৰ্টমেন্ট দেবৰা তেদা কালে কৰিব আছে কোন কোন ডিপাৰ্টমেন্ট দে কি দুলে নাউলি কি গিলা পোষ্টে মানু দুলে জৰুৰত লাগি আছে ইদু ধান চান্নি লবলৈ খৰচ কৰিব ইনা কোৱাটো দেখিবলৈ পাৰি আছে আৰু এৰে ষ্টেট কেবিনেট কামৰা দুলে মন নাগালেণ্ড লাগা সেপাৰেট হাই কোৰ্ট দুলে সেট আপ গ্লোবাল কাৰণে এপ্ৰুভ কৰিছে ওলা দেখিব আছে আৰু ইদুলা মেডৰে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া লগত দিবি ধান ইদু বনাবলৈ লাগ পৰে কবলৈ আছে কোৱাটো দেখিব পাৰে আপুনি দুবি জানি দিয়া আছে আৰু নেক্সট আছে জাগালিবি ইদু DENSU খামৰাবি পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট খান লগতে ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 12 এক্সাম থাইদম দে লাইট টু টিকৰা দিবলৈ কাৰণে এপিল কৰিছে আৰু এদিবি লতা ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন খানবাবি ষ্টেট পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট খান লগতে এপিল কৰি আছে কি ইদু ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 12 এক্সাম থাইদম দে ঠিক পৰা লাইট দিবলৈ কাৰণে আৰু নেক্সট আছে ইদু বেছি মন্দক লাগত আছে ৰেভাৰেণ্ড এল মেনকুপ কো আছে কোৱা নিচিনা নাম দুলে মই বৰা ঠিক প্ৰনাউন্স কৰিবলৈ নাপাৰিব কিলে মানে ইংলিশ লাগা আছে বলে ডিকশনাৰি দে মই চাই লৈ বলি মোহন নিজৰ কথা লাদু ডিকশনাৰি দে চাব নাপাৰে ইদু আনি মৰম আপনান ইদু প্ৰনাউন্সিয়েচন দু ঠিক পৰা চাই লবি তাই দুলে কুংয়াক নাগাস মাজতে ফাৰ্স্ট অৰ্ডেন মিনিষ্টাৰ থাকিছে কোৱাটো দেখিবলৈ পাৰি আছে ওয়েনসডে দিন দে দামলু ভিলেজ তেবৰা তাই মৰি যাইছে কোৱাটো দেখিবলৈ আছে তাই লাগা আত্মা শান্তি কাৰণে আৰু তাই ফেমিলি খান কাৰণে প্ৰাৰ্থনা দে মদত কৰি দিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু নেক্সট আছে the Confederation of All Nagaland Service Employees Association kandole executive meeting dole 5th of April de luche wala du dikira ase আৰু আমরা তিনটা পয়েন্ট রেজলিউশন দু বানাইছে ওয়াদো দেখিবলৈ পাৰি আছে প্ৰেছ ৰিলিজ কৰা হিচাপে কোৱা আছে কি তাহান ইদু গভৰ্নমেন্ট দলে ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰিবলৈ মজবুত বনাবলৈ আৰু গ্ৰোথ কৰিবলৈ কাৰণে আৰু citizens kan garni public kan laga welfare garni phal garni mohan laga Nagaland state de kam guru inia resolution banai she wase aru damra idubi ko ase ki dakan laga service to le ki laga department de dan ki job pura se tade dakan service to le phal bra dibole garni devotion ta la duty du tik tak kurina public go de seva guru bole garni ko she wadu দেখিব আছে আৰু দামৰা ইদু আলাগ আদাৰ এছ'চিয়েশ্যনছ কান আণ্ডাৰ ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট লাগা আণ্ডাৰ এছ'চিয়েশ্যন আলাগ আলাগ থাকিবি মিলি কেনা ইগি লগতে ইদু ফাল কাৰণে আৰু মহান নাগা মানুহখন ষ্টেট ফাল কাৰণে আগে যাবলৈ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আছে না কত দেখিব আছে ইদু বেছি ভাল খবৰ আছে ইদু নিচিনাহি ইদু লাগা এছ'চিয়েশ্যন লাগা আণ্ডাৰ দিয়ে থাকে লাগা নাউলি কিমান যোন জব কৰি আছে পাব্লিক লাগা সাৰ্ভেন্ট কৰি আছে ইদুন সব প্ৰাবি ইনিগা সিৰিয়াসলি লুগিনা কৰিছে বলে মহান বেছি আগে যাবলৈ লাটো দেখিব পাৰে আছে আৰু নেক্সট আছে ৰিপৰ্ট জেবে কোৱা আছে কি নাগালেণ্ড চিফ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী নেফিয়াৰ ব্ৰা Indian Red Cross Society Nagaland chairperson Apeni TCK লগতে ইদু হাৰ্স লাগা গাড়ী মানে ইদু টেট পদি মানুহ মুৰা লাগা বুকিয়ালা গাড়ী দলে দিছে কোৱাটো দেখিব আছে আৰু ইদুলা হিচাপ দি IRCSN General Secretary Dr. Nipi Kiri Bradule তাহলা সার্ভিস ইদু বেশি কি আছে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন দে ইদু বডি ট্রান্সপোর্ট করা তো শুরু করবলে আছে না কত দেখিব পারে আপনি দিবি জানাই দি আছে আৰু নেক্সট আছে ৰিপৰ্ট হিচাপে কোৱা আছে দ্য ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জিবিছ এছ'চিয়েশ্যন খামৰা দলে 22nd of March তে লামহে নাম দি দে কোনটো তিনজন মানুহ মৰাই দিছে ইদুলা ওপৰতে কন্টেম কৰা লাদু দেখিবলৈ পাৰি আছে আৰু জেলহি ইদুলা ওপৰতে প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিবলৈ গভৰ্নমেণ্ট খান লগতে এপিল কৰা লাদু দেখিব আছে তালা ষ্টেটমেণ্টে কোৱা আছে ইদু দলে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট ব্ৰা সিনচিয়াৰ ইনাফ নাথাকে কাৰণে ইদু হৈছে এনা কোৱাটো দেখিবলৈ পাৰি আপুনি যদি জানি দি আছে আৰু নেক্সট আছে ৰিপৰ্ট হিচাপে কোৱা আছে কি নাগালেণ্ড লাগা চিফ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী নেফিয়াৰ ব্ৰা Wednesday din de ko ase ki idia dak 1st of Feb idu military coup hoa bichede Myanmar de bra idu Nagaland de alaga iku report hoa na ina ko do
দেখিবলৈ পৰা আছে হলিবি তাইবৰা কোৱা আছে কি যদি কোমা মানুহ পাৰ কৰি না আইছে বোলে হিউম্যান ফিলিংস দেবৰা নাহলে হিউম্যানিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ড দেবৰা কবি ইনে আলা দেবৰা দুলে চাবলৈ কাৰণে কৈছে কোৱাটো দেখিবলৈ পৰা আছে আৰু দেদাবৰা জাৰ্নেলিষ্ট কান লগতে কথা কৈ না কৈছে কোৱা আছে কি refugee movement kan idu aisha bole accordingly takan idu state government bra monitor group ina koise kwatu dikhole barase aru da हमरा अलग अलग थेबिदी कमिशनर्स kan logode koina ase koi respective districts kan logode idu deal gurubole karni idu human feelings te bra mane phal bra deal gurubole karni koise kwatu dikho barase kwanchna idu india laga government kan bra dole kiman mohan northeast states ase don sobte idu nalubi aru dangi khida dibi koina kwatu हुनियो वर्षे होलिबी स्टेट्स कान ब्रा ह्युमैनिटेरियन लगा ग्राउंड देब्रा सबो क्वादो पिसि खुशी लादो देखियो ब्रासे दो अजिला खबर इमान थाइसे होलिबी चुदामी के बताओ छसे ना होलिबा किबा मगे सजेशन से बोले मनसे किबा हुदी बोले मनसे बोले नीचे दे कमेंट सेक्शन दे लिखे बोले रिक्वेस्ट करसे म आपनि नेक्स्ट एपिसोड लो करबो टिल देन अपन सब स्टे स्ट्रांग स्टे सेफ प्रे फॉर द वर्ल्ड कोनालेम नागल